So, naputol ang last video. So, this is a continuation para makuha ang strike and dip. So, once again, basahon na to ang given 30, tapos strike is 30. Ang atong apparent dip angle is 40. Apparent dip direction is 90. Okay? So, basahon na to na siya. So, first is in the last video, kay natay strike kani 30 tapos 210 kanatong strike atong leave direction is naa diri so basically diri ta mag plot atong gamiton na strike is 210. Okay, ayaw na gamiti ba. So from there from there from there from there kay kuan kanang tawagan na 30 man na, so 30 kana na to strike. Tapos para makuha na to ang kuan ang true dip, ang atong buhaton is that i-plot na to tong apparent dip direction which is 90 daw, so due east. So kani 'di ba ang 90 degrees. So from here mag-count ta og unsay apparent dip angle 40, 'di ba? So 1 2 3 4 ani. Then para makuha na to atong true dip angle, ibalik na to tong ato ang strike sa north ug south. So 30 nana, 'di ba? 30 kas 10 ana. So nana no. Tapos tong apparent dip angle na to na na-plot ganina, i-connect na to. I-connect na to siya kung asa siya nakabutang from padulong sa atong strike. Ana. Yan. So now, tapos, kung asa magbangga ang connect nato from our apparent dip sa atong true dip direction which is kani, mao na to atong angle. So, dire siya nagbangga, di ba? So, pa-count nato na 1, 2, 3, 4. 42, 44. 44. Verify na to. 44 ato nakuha. So, usbon ako para mag-gets na to. Natay strike, apparent dip angle ug apparent dip direction. Kung saan na to pagkuha, kuha na to itong duwas ka strike, then i-follow na itong right hand rule, southeast man, so padulong dire, ang atong dip. Now, paano na to makuha ang true dip? I-plot sa na itong apparent dip direction, which is 90, kani. Tapos mag-count ta inwards, depende sa angle. In this case, ang angle is 40. So, nag-count ta 40 pasulod. Then, after ana, balik na po na to ang strike. So, north, south, ana. Then, ang atuang apparent dip angle na plot ganina, i-connect na to sa atong strike. Tapos, kung asa magbangga ang atong line sa atong true dip direction, since wala pa man tayo value, pero kung asa siya nagbangga, mo atong true dip. So, in this case, 1, 2, 3, 4. 4 plus 2. Kuha man eh. 44 ata. Para ma-validate natin if tama ba ta, apply na to ang formula sa true dip. Tangent 40 atong angle, right? 40. Atong beta is 90 minus 30 kay strike minus apparent dip direction. Okay. Ano ba kulang? Ay, kulang o parenthesis. We got 44.1. So, technically, tama to ang nabuhat. So, inana lang pagkuha sa true dip. Now, kung saan na to ang apparent dip. Technically, same lang siya sa buhaton, vice versa lang. So, first thing na atong buhaton is that, mag-plot ta og kuan strike. So, ang strike na to is 110. 110 is 160. Ang angle is 18. So, isolve siya na to daan para makabulot taon sa atong expect na answer. So,
tangent na to, atong angle is 18, itong sine is kuan, atong beta is strike mo natin is 110, 110 asa 110. So murag na diri wala man tay, so murag na diri dapat kuan um na diri dapat true dip. So 110 minus, so okay, okay, so ang 160 di ay is ang ato ang apparent dip direction. Kaya ang pangitaon mo nato dire is ang apparent